Ian, bigay number 29. Wala na ko ni Burgos. Bigay number 18. Off kanino. Blue ball. Basket. Best player yun. Number 29, wala. Number 7. Bigay Burgos. Bigay kay number 7. Nakuha ni number 9. Diretso mo, Peli! Number 9 to number 29. Kumatake. Basket. Shot natin. Kuha tayo, kuha! Oh. Foul number. Inyo! Regula, binito to square. Wala na kayo number 7 to number 18. Hoop. So natin, 50-45. Petro. Baba! Rebuya, yan na naman. Number 9 sa press, basket. Baba! Push! Baba! Wow, number. Down. Number 9. Second personal foul, second free foul. Nakuha ni number 18. Bigay number 9. Nice! Basket para number 9. Itawan nyo! Nakuha ni number 18. Baba! Push! Number 29. Yeah, ayos lang yan. Number 16, Rebuya. Bigay, Burgos. Number 7, Burgos. Nakuha ni number 3, Evangelista. Number 7, bigay kay Burgos. Rebuya. With a magic shot. Second. Baba! 5 seconds. Jason, nadala na bola. Binigay kay number 28. Punak J, no good. Nakuha ni number 5. Baba! Bigay number 9. Itawan nyo! Bigay Burgos. Basket. Score natin. 50. Basket! Wow, move forward. Third personal. 0-0, third personal foul. First team foul. Number 7, pumatay. Wala, nakuha ni number 37.
Wala na ako eh, 27 pa rin. Basket. Baba na, baba! Yung tao nyo! Kunin Grabe talaga yun. Ganun taga-tira nun. Nation, lumatake. Baba! Puro goal, nakalusot, sinipad. Basket. Lima ang kalamangan. Number 7, lumatake, nakalusot. Wala ako ni number 17, binigay puro goal, Tore Buya. Foul. Number 9, third personal foul, second team foul. Final one dia. Basket. Baba! Kunin nyo lang yung mark nyo. Lima na ulit. Bigay kay Rebuya. Outside. Number 27. Balik! Bigay kay Awani. Number 27. Basket. Baba! Score natin, 70-60. Time out. Time out, time game. Mason, tumira lang, logo 3. Logo Tawani. Baba! Basta kunin nyo lang yung tao nyo. Hoy! SPC ball. Score natin ha, 7. Wag! Bigay kay number 11. Galing pa ko saan, tinira na lang. Wala, nakuha ni. Puro goal, nakuha ni Vince. Baba! Baba na! All 70. Nice! Puro goal, nagmamadali. Basket. Number 9. Warning for disqualification. 22 lamang na SPC. Sige, kunin nyo lang yung tao nyo. Huwag nyo iwan. Sabi pa, bigay kay number 7. Number 7, umikot. Foul, basket. Score natin, all 74. Thrower up, Lolo. Bullet. Doon yung itsura. Bola! Number 7. Andres. Ay, hindi pala. Charot. Tumatake. Foul, number 5. First. Free throw. Number 5, third. Burbog, 2, Rebuya. Wala, nakuha ni Burbog. Liga, Boss! Number 7, ang papadali. Number 7. Size 7 move. Ay, baba! Oh, 78 pala. Nagaw, na SPC, number 27. Bigay number 11 sa 3. No good, nakuha ni Vince. Nice foul, Nice ref. foul. Who's foul, ref? Number 3. Sige, kunin nyo lang. Time out, ref. Number 9, gold warning for disqualification na kayo. Number 7, matay. Baba na, baba! Bigay kay number 5, umikot. Wala, hindi. Number 11, bigay kay Vince. Vince, bumibet, basket. Score natin, 78-82. Tao nyo, kunin nyo. Rebuya. Sige, baba.
Number 7, Tumatawe. Oh, offensive na. Substitution. Ayos lang. Number 9 sa 3. Nice. Ayos lang yun. Score natin. 81-82. Okay, discard na lang. Relax na kayo. Favorite yata sa ganun. Di ba second hand yun eh? Yung lahat ng nakikita ko, Boys like girls yan eh. lahat yan ang nakikita ko, na ano niya. Number 9 sa 3. Baba na, baba. Bagay yung boys mo. Number 9 sa 3 ulit. D-check. Oh! Rebound. Foul number 9. Kasa. Evangelista. Nice. Baba. Burubog. Ezi. Uy! Rebuya. Basket. Okay, diretso. Evangelista. Evangelista pa rin. Nakagawa ni Burubog. Napunta na rin. Rebuya. Rebuya. Pinutulog. Okay, number 18. Number 18. Okay, number 25. Jason. Lumipad na. Basket. Baba. Number 7. Baba na, baba. So natin, 88. Okay rin, nakakawan ni number 7. Bigyan kay Jason. Diretso. Nakakuha ni number 18. Bigyan kay Burugog. Burugog sa 3. Burugog, okay, number 9. Ganda lang. Time out. Score natin. Eh, tao lang kayo. Walang sundo. Tao lang. Ang SBC. Sundo, tao. 590. Number 16, Rebuya. Natin, 87-90. Low. 25, binigay kay number 9. Baba. Bala, Rebuya, nakasunod sa dalawang tao. Binato. No good. Baba. Number 9. Number 9. Nakuha ni number 10 sa ilalim. Yan, baba. Bullet J. No good. Wala. Nakuha ni number 10. Nakuha ni Kian. Kian ang pamadali. Nakuha ni Vince. Baba. Basket. Score natin. Baba. Open. Evangelista sa 3. No good. Nakuha ni number 9. Number 9. Nakuha ni Rebuya. Binigay kay Burubog. Baba. Lulipad. And one basket. Wow, number 3. Ebang. Binigay number 9. Score natin. 92-96. 30 seconds. Hey! Number 3, binigay number 9 sa 3 ulit. Basket yan. Score natin. 95-96. 15 seconds remaining. Wow. Wow, number 18. Second personal foul, penalty. Penalty. I-relax lang. Okay, number 9, binigay yung Burubog. Kinaliwa pa, basket lang na. 2 seconds remaining. Ano kayo nagmamadali? Lamang na ang Sunnyvale. Score natin, 90. Sige, huwag kayo magiging relax lang. Burubog versus Vince. Number 9, na-open na naman. No good, nakuha ni number 39. Number 39, libre. Direct, baba. 18, number 18. Nagbaba ng bola. Bigay kay number 9. Number 9.
Binigay number 5. Okay, kunin nyo lang, walang sundot, kunin nyo lang. Set to Walang shoot, sundot, set to shoot. kunin nyo lang. 5 to shoot. Number 18, by the way, no good. Number 27. Number 27. Baba, kunin nyo yung tao nyo. Number 18, to number 7. Wala, nakuha yung number 9. Lamang kayo. Yan. Binigay kay number 9. Number 27, shooter. Yung tao nyo, yung tao. 18. Wala, nakuha yung number 27. Tugian. Baba na, yung tao nyo. Number 97.